Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Isna Channel. Hari ini saya berada di desa Jabung, acara hajatan Horeg bersama Bang Ali nih. Acara hajatan Horeg Blizzard audio 12 shot. Bang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Isna Channel. Terima kasih. Diaturakan sugeng rawuh kaliyan wolu itu registrasi saking wajah lupas tembang niki kula aturaken spesial kagem Sriwijaya Jember Daksa.
video sing cantik request lagu.